Ang kita lang nag-tire share. Paktas ta pa ulit na ta. Ha? Gaspang man. Gaspang man semento. Ang kita lang nag-tire share isa ulit na ta. Ha? Ano ta? Paano na ko magtag si Katuna? Layo pa? Eh, sasa. Dahil sa nikit ang tire share. Gamay raman eh. Det är rätt mål. Det är bra, det regner ikke stekende sol. Vet mo. Kailan hindi na